Sumagot ka. Pagkain. Siyempre. Karne. Ulam na gulay. Prutas. Pwede, pero hindi. Oo, hindi pwede lang. Prutas. Prutas. Pang-merienda. Pagkain Panginagas. Yes. Matamis. Siyempre. Hindi nga pwede, siyempre. Pang-merienda. Niluluto. Oh, siyempre. Sino? Niluluto. Pang-birthday. Isa pa, hindi sumali pa yun. Cake. Leche flan. Ice cream. Matamis. Sagot. Keso. Hindi. Pero mamatamis na keso. Ilang minutes pa? 1:16. 1 minute and 60 seconds. Ice cream. Leche flan. Sige pa, pwede pa. Ang natitira pa, 1 ilan? Di po. Gatas. 30 seconds na 30 lang. seconds left. Ano, matigas? Buo ba? Oo. Bawas na. Pagmatas. Oh, survey. Sali. Tayo. Puto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sinabi mo kanina, matamis. Sinabi mo, cake. Oo, ano pa kaya? Matamis na cake. Itong Pasko, popular yan. Yan lang. Sabi niya, pruta, sabi niya pwede. Pruta. Cake. Fruit cake. Fruit cake! Sayang, hindi na hulangan. Hindi na cake. Kulang na sa kategori. Oh, so nice! Galingan pa! Galingan pa! Okay ha? Game timer starts now. Bastos ba to? Hindi! Sao? Hindi! Bagay? Bagay? Sa Christmas? Hindi! Sa Christmas? Sa season? Dahil sa season? Sa OR? Sa OR? Sa OR? Nasa? Instrument ba to? Dito? Hindi! Dito lang? Hindi! Pick up? Pick up? Ano yung pick up? Action? Okay lang yan. Okay. Timer starts now. Tao. Hindi. Bagay. Oh. Bagay sa oras. Oh. Instrument. Oh. Mets. Hindi. Action. Lego scissors. Mixer. Mosquito. Belly. Clamp. Fever. Richardson. Oh. Clamp ba ito? Clamp ba ito? Oh. Pwede, pwede, pwede. Sandali lang. Kelly. Mosquito. Snitch. Oras, ano oras? 1 minute. Intestinal clamp. Hindi. Palagi tumutulas. Alice. Nahirap. Walang ganyan na. Timer. Timer. Okay na, team? Timer. Timer starts now. Tao. Lugar. Bagay. Pagkain. Yeah. Pagkain. Oh, galing ni Gloria sa pagkain. Karne. Nope. Breakfast.
lunch, dinner, Kahit anong oras pwede kainin merienda. Oh! Shut up. Just yes, no, or maybe. Karne, gulay, chapsoy. Gulay. Luto ba ito? Luto? Gulay. Nasa bahay kubo. Hindi na alam bakit ko po eh. Ang palaya. Obigayin ninyo ha? Obigayin ninyo. Ito ang resuman. Doktora Vergara. 3 seconds. Okay. So, timer starts now. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Lugar. Hindi. Pangyayari. Hindi. Pagkain. Oo. Prutas. Hindi. Gulay. Hindi. Ulam. Hindi. Karne. Hindi. Luto bahay. Sahog. Hindi. Hindi. Luto bahay. Pwede. Agahan. Hindi. Hindi. Tanghalian. Hapunan. Merienda. Merienda. Oo. Pwede mo naman kainin kahit anong oras eh. Ha? Klase sa food. Basta siya. Hindi. Hindi. Ay, sandal. Parte ng katawan ng babae yan. Masarap yan, masarap. Chicken. Hindi. Hindi. Piniprito. Hindi. Wala. Ay, hindi. Okay, pwede. 1 minute left. 1 minute left. Pagkain to. Oo. Sa bahay. Pwede. Kaya mo yan, go! Fast food. Hindi. Hindi. Sinasagot ko ng hindi. Nasa box. Pwede. Pwede. Naman yan. Sa mall. Simbang gabi. Choice mo na mo sasagot. Amon. Marami selfie yan. Pang Christmas. Oo. Amon, queso de bola. Meron ka yan. Hilaw nga lang, hilaw. 10 seconds na lang. 10 seconds. Upang pulutan. Pwede. Mini merienda. Tinanong mo, di ba? Yes, sir. Oh. Ano mga mini-merienda? Ano mini merienda? Napapasko. Hindi, tanong mo, matamis siya.